Hello everyone, today we are from group 7 will be presenting about recontext. The group member is Fania, Stephanie, Johnson, and of course me, Vivo. Definition of recontext. Definisi dari recontext. The first definition of recontext is recontext is a text that telling about one story, action, or activity. Definisi pertama dari recontext adalah recontext adalah sebuah teks yang menceritakan tentang suatu cerita, kegiatan, ataupun tindakan. The second definition of recontext is a text which retells event or experience in the past. Definisi kedua dari recontext adalah sebuah cerita yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman dari masa lampau. Purpose of recontext. The first purpose of recontext is entertain or inform the readers. Tujuan pertama dari recontext adalah untuk menghibur dan menginformasikan para pembaca. The second purpose of communication from the recontext is to tell an experience or event that occurred in the past with purpose of entertain and informating readers. Tujuan kedua dari recontext adalah komunikasi dari recontext adalah sebuah cerita atau suatu pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lalu dengan tujuan untuk menghibur dan menginformasikan para pembaca. Generic structure of recontext. Generic structure of recontext consists of 1. Orientation. It gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. 2. Event, a series of events ordered in chronological sequence. 3. Reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Language features of recontext, yang berarti tata bahasa dalam recontext. Di dalam recontext ini menggunakan kalimat past tense, karena recontext ini berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang dialami tokohnya sebelumnya. Di dalam recontext menggunakan kalimat past tense, sehingga terjadi perubahan pada verb, yaitu dari verb pertama menjadi verb kedua. Seperti contoh yang ditampilkan pada PowerPoint ini. I went to Bali last week. When itu merupakan dari kata go, dari verb pertamanya go. Karena ada kata last week yang berarti minggu lalu, sehingga terbentuknya kalimat past tense, yaitu I went to Bali last week. Selanjutnya ada I spent my holiday in Bandung, dan we were very happy. Yang kedua adalah adverb of time, yang berarti tentang kalimat yang berisi tentang keterangan waktu, seperti 2 years ago yang berarti 2 tahun yang lalu, last week yang berarti minggu lalu, 8 months ago yang berarti 8 bulan yang lalu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah action verb. Action verb ini merupakan kalimat yang berisi tentang suatu tindakan, seperti play, bermain, work, bekerja, bought, yang berarti beli, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah conjunction. Conjunction ini merupakan kalimat penghubung atau kata penghubung, seperti after that yang berarti setelah itu, then yang berarti kemudian, dan before yang berarti sebelumnya. Berikutnya, ini adalah contoh bentuk teks recontext. Di sini, kita akan menganalisis tentang language feeder dan generic strukturnya dari teks recontext ini. Nah, ini merupakan teks recontext karena dia diawali dengan kata yesterday. Yesterday ini jelas merupakan adverb of time-nya.
Kemudian, my family and I merupakan participationnya atau orangnya. Kemudian, the zoo yang merupakan adverb of place atau di mana tempatnya. Terus ada got, went, by, dan lainnya yang saya beri warna abu-abu ini adalah action, verb atau kata kerja, dan semua kalimat di sini menggunakan bentuk past tense. Kemudian ada kata when, after, before, dan during. Ini merupakan conjunction atau konjungsi atau kata penghubung. Setelah saya membahas tentang language feeder-nya, sekarang saya akan membahas tentang generic strukturnya. Pada paragraf pertama, yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Di awal paragraf sudah ada kapan, siapa, dan di mana. Jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf pertama merupakan orientation-nya. Kemudian, yang berikutnya, paragraf kedua sampai kelima, karena di sini sudah ada berbagai kegiatan yang mereka lakukan, seperti we went to the shop to buy some food, to give to the animals, dan lain-lainnya. Dapat disimpulkan, ini disebut dengan events. Dan yang terakhir, ada kesan dia tired but happy, capek tapi senang. Ketika sebuah paragraf berisi kesan dari perjalanan tersebut, maka dia disebut reorientation. Three days ago, I went to the traditional market to buy some fruits and vegetables. In the market, I saw an accident. There was a thief beaten by a lot of people. It was so terrible, I didn't want to take closer and see. A few minutes later, police came and took him. I asked to the fruit seller what happened actually, and she said the thief tried to steal someone's wallet, but he was unlucky. Someone saw him and shot loudly, and suddenly some people rocked him up hardly. It was a pity event, and I hope it will never happen again. 1. Where did he go to buy some fruit and vegetable? Di manakah dia pergi membeli buah-buahan? A. Police station. A. Kantor polisi. B. Traditional market. B. Pasar tradisional. C. Bank. C. Bank. D. Supermarket. D. Supermarket. 2. What happened in the market? 2. Apa yang terjadi di dalam pasar? A. The thief tried to steal someone's wallet. A. Pencuri mencoba untuk mencuri dompet seseorang. B. The people get beaten by a lot of thieves. B. Orang-orang dipukuli oleh banyak pencuri. C. The fruit seller getting robbed by a thief. C. Penjual buahnya dirampok oleh pencuri. D. The fruit seller getting beaten by a lot of people. D. Penjual buahnya dipukuli oleh banyak orang. Number 3. When did he go buy fruit and vegetables? A. 3 weeks ago. B. 2 days ago. C. 2 weeks ago. D. 2 days ago. Nomor 3. Kapan dia pergi membeli buah-buahan dan sayuran? A. 3 minggu yang lalu. B. 3 hari yang lalu. C. 2 minggu yang lalu. D. 2 minggu yang lalu. D. 2 hari yang lalu. 4. Did the thief manage to steal the wallet? A. Yes, because the thief is lucky. B. No, because the thief go to the market to buy fruit and vegetables. C. Yes, because the police caught the thief. D. Because the thief get beaten by a lot of people. Nomor 4. Apakah pencurinya berhasil mencuri dompet? A. Iya, karena pencurinya beruntung. B. Tidak, karena pencurinya pergi ke market untuk membeli buah-buahan dan sayuran. C. Iya, karena polisi menangkap pencuri tersebut. D. Tidak, karena pencurinya dipukul atau dikeroyok oleh orang-orang banyak.
5. How did the thief got caught by the stealing? A. The thief fell down. B. Someone called the police. C. Someone saw him and shouted loudly, and suddenly some people woke him up hardly. D. The thief was beaten by a lot of people. Nomor 5. Bagaimana pencuri bisa tertangkap dengan mencuri? A. Pencurinya jatuh. B. Seseorang menelepon polisi. C. Two days ago, I went to the Merapi mountain. It was the first time I climbed the mountain. I did it with some of my friends. We start climbing at 8 p.m. It was so dark and we only used flashlight to get the way. I felt no worry because all of my friends were a professional climber. I just followed their instruction. We climbed slowly and enjoyed the night there. After 7 hours walking in the dark, we could reach the top of the mountain. It was at 3 a.m. in the morning. We were not alone. There were a lot of people who reached the top before us. We wait the sun rises by cooking some food and making some hot drink to get our energies back. We sang some songs together, shared stories, and got acquainted with people there. After seeing the sun rays, we had to go back home. Getting down the mountain was not as hard as the climbing process, because we only spent a few energy and time. Even we had to be more careful to do this process. However, it was a great experience I had ever done so far. Question number 1. When did he go climbing with his friends? Yang berarti, kapan dia pergi mendaki gunung bersama temannya? A. 2 weeks ago, yang berarti 2 minggu yang lalu. B. 3 days ago, yang berarti 3 hari yang lalu. C. 2 days ago, yang berarti 2 hari yang lalu. Or D. 1 week ago, yang berarti 1 minggu yang lalu. Question number 2. How many hours did it take to they reach the top of the mountain? Yang berarti, berapakah jam yang mereka perlukan untuk mencapai puncak gunung? A. 6 hours walking in the dark, yang berarti 6 jam berjalan di malam hari. B. 7 hours walking in the dark, yang berarti 7 jam berjalan di malam hari. C. 9 hours walking in the dark, yang berarti 9 jam berjalan di malam hari. Or D. 5 hours walking in the dark, yang berarti 5 jam berjalan di malam hari. Number 3. What did they do while waiting for the sun rises? Apa yang mereka lakukan sambil menunggu matahari terbit? A. Cooking some food and making some hot drink. Memakan makanan dan membuat minuman panas. B. Eating some food and drinking some hot drink. Memakan makanan dan meminum minuman panas. C. Share their favorite songs and sing some songs together. Berbagi lagu favorit mereka bersama dan menyanyikannya secara bersama. D. Share some food and hot drink with people there. Berbagi makanan dan minuman panas dengan orang-orang di sana. 4. Where did they go climbing? Kemana mereka pergi mendaki? A. Kerinci Mountain, Gunung Kerinci. B. Tambora Mountain, Gunung Tambora. C. Bromo Mountain, Gunung Bromo. D. Merapi Mountain, Gunung Merapi. 5. When did they start climbing? Kapan mereka mulai mendaki? A. 3 a.m. jam 3 pagi.
B. 8 p.m. jam 8 malam, C. 8 a.m. jam 8 pagi, dan D. 6 a.m. jam 6 pagi. Okay, thank you so much for watching our Group 7, Vernia, Stephanie, Johnson, and Defoe's presentation. Stay safe and always be happy. Bye!